ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ବାଲଗୋପାଳପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ଇମାମି ନଗର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଣସର ପିଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ନବଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ 15 ଦିନ ଧରି ନାନାଦି ଗୁପ୍ତ ସେବା ଓ ଔଷଧୀୟ ଉପଚାର ପରେ ହଜାର ହଜାର ସମବେତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 15 ଦିନ ଧରି ଦେଖିନଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ବୁଝି ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्नान पूर्णिमा परठारु महाप्रभुंकर जर हो जाइए जहाँ यथा देहि तथा देव इति प्रमाणेन महाप्रभु अधिक स्नान कले जहाँकि साक्षात परोक्ष स्नान करती प्रत्यक्ष स्नान करने द्वारा महाप्रभु प्रभुंकर जर है यथा देहि इति प्रमाणेन तेणु जहाँ हो से गुप्त नीति गुप्त सेवा तैल फुलुरी तेल ठार आरंभ करी महाप्रभुंकर दशमूली ता सहित जहाँ जहाँ लगे कथा लगे महाप्रभु को आज बहुत दिन पर महाप्रभु आज दर्शन देले नवयौवन दर्शन देइछन्ति भक्त मैंने आसी दर्शन करुँच। काली महाप्रभुंकर ठीक संध्या सकाळ 10:30 समय महाप्रभु रथ को पहंडी करी रथ को विराजमान करेंगे। तापर सेठी सेठारे 29 तारीख 28 तारीख पर्यंत महाप्रभु लीला खेला करेंगे गुंडीचा घरे करवा परठारे परदिन आमर महाप्रभु से दिन जो दिन बाहुड़ा से दिन महाप्रभु नीलाद्रि विजय हेब एवं एकादशी दिन मंदिर मध्य आमर सुनावेश दर्शन हेब। जय जगन्नाथ। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम जगन्नाथ जी का दर्शन करने यहाँ आए हैं। आज 10 दिन 15 दिन वो बीमार थे और बीमार से आज उनका जो दर्शन हुआ है वो एकदम अद्भुत दर्शन है। रियली फील होता है कि भगवान बीमार से उठे हैं, उनके चेहरे पे वो चीज़ साफ नजर आ रही है। अब कल वो एकदम अच्छे से तैयार होके घूमने अपने मौसी के घर जाएंगे, अपने भाई बहन को लेके रथ पे बैठ के। हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होंगे उनका दर्शन करने। आप सब भी इसमें अवश्य पधारें, हम सब मिलके खूब खुशियाँ मनाएंगे उनके रथ यात्रा के लिए। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଇମାମି ନଗର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ତଥା ଇମାମି ଗ୍ରୁପର ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଗୋୟକାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଲୋକ ଓ ପୁଷ୍ପସଜ୍ଜା ସାଙ୍ଗକୁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ମୃଦଙ୍ଗ ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା ଇମାମି ନଗର। ସେହିପରି 20 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସାଙ୍ଗକୁ 10:30 ସମୟରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ, ଅପରାହ୍ନ 2:40 ଛେରା ପହରା, 3:40 ରଥ ଟଣା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଆଲୋକମାଳା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଜଳସିଞ୍ଚନ, ପାନୀୟ ଜଳ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରେମୁଣା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।